अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक, खुश आमदीद सब व्यूअर्स को दोबारा कहते हैं। इन द फर्स्ट सेगमेंट माशाल्लाह इट्स गॉन वेरी वेरी गुड इंडीड। देखिए हमारे पास कायदा हैं, दोनों हैं, और दोनों जो कायदे लाने का मकसद क्या है कि दोनों से हम अल्फाज को स्टडी करें ताकि पढ़ने में फ्लुएंसी आ जाए, पढ़ने में जो फ़्लो है मैं चाहता हूँ वो फ़्लो ज़रा पैदा हो जाए। तो जब हम कुरान पे जाएंगे, व्हेन वी कायदे से हिजरत करके जब कुरान पे जाएंगे तो उस पे जाके पढ़ने में आसानी हो, तिलावत में आसानी हो, पहचानने में आसानी हो और दूसरों को फिर सिखाने में आसानी हो। थी आपको जब हम पढ़ाते हैं यहाँ तो आपको चाहिए कि आप आपके घर वालों को इंशाअल्लाह उनको भी तरगीब दें, उनको भी कहें कि वो साथ आएँ और वो पढ़ने में लग जाएं। देखिए गुलजार साहब माशाल्लाह मिडल्सबरा से हमारे साथ लास्ट ईयर बस कितने महीने हुए, 5-6 महीने हुए हैं इन्होंने शुरू किया है हमारे साथ, एंड ही इज़ डूइंग सो वेल। 2-3 दफ़ा 3-4 दफ़ा बल्कि कायदा ख़त्म तो कर चुके हैं एंड वो कोशिश कर रहे हैं, अभी तिलावत भी कुछ करते हैं, आए थे वो भी तजवीद के साथ वो करने की कोशिश करते, तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं एंड आई कैन सी तब्दीली हमारे व्यूअर्स के अंदर और कॉलर्स के अंदर और जो कॉल करते हैं उनके अंदर। अभी नमाज भी जब आप नमाज में जो तिलावत करते हैं, चाहे वो छोटी आयतें हों या लंबी सूरतें हों या चाहे वो यानी तस्बीहात हो, वो सब सही कर सकते हैं आप। यानी सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल आला, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये सब चीज़ें आप यानी सही तजवीद के साथ आप कर सकते और इनमें गलती भी नहीं आएगी, बिकॉज यू नो द रूल्स, आपको रूल्स का अंदाज़ा है, यू नो कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, जिसी व्हाट आई मीन, और आप फिर लोगों को बता भी सकते हैं। या असल मकसद क्या है, लोगों को बताना, टेलिंग अदर पीपल। जब तक हम लोगों को बताएंगे इंशाअल्लाह तब तक हमें भी फ़ायदा मिलता रहेगा और साथ साथ ये भी होगा कि उनका सवाब भी आपको मिलेगा। यू नो रमज़ान आगे हैं अभी 3 महीने के अंदर, और 3 महीने और जस्ट ओवर 3 मंथ्स, आप समझ लें जस्ट ओवर 3 मंथ्स वी विल बी इन रमज़ान। अभी रमज़ान से पहले, और ये हर साल में कहता हूँ, रमज़ान से पहले कुरान को कुछ सही कर लें, तजवीद कुछ आपको ज़ुबानी सूरत याद हो जाएं, इंशाअल्लाह कुछ रूल्स आपको आ जाएं, तो ये तब हो सकता है when you start learning and practicing। कायदे की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह और हमारे कॉलेज की तरफ भी जाते हैं। लेट्स सी हु वी हैव। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी मिसेस जी, मिसेस बेगम। अच्छा मिस बेगम, साउथ एंड सी ना जी हाँ, आवाज़ आगे आई सिल ना। ओके मिस बेगम, तो कायदा अलिफ बा ता सा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ बा। जी बोर्डन। अच्छा लेट्स हैव द कायदा जी। अलिफ बा ता सा जी। अलिफ बा ता सा जीम हा हा दल जल रा ज़ा सिन शिन स्वाद दुआद। अच्छा साद दाद, साद दाद, स्वाद नहीं स्वाद नहीं, वावर आवाज नहीं जी। सादे साद अलिफ दाल साद साद। हाँ लेट्स আমি এখানে স্ক্রিনে লিখে দেখাই সাদ সাদ। লেটস পুট দি আইপ্যাড অন ইনশাআল্লাহ। সাদ আলিফ দাল হইল সাদ, हाँ आगे साद फरे साद दाद नहीं, साद दाद नहीं, साद स्वाद साद 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 नहीं, साद नहीं, सीन तो नहीं, साद 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 दाद दुआद द्वाद नहीं, द्वाद एखाने वाव तो नहीं मिस बेगम। दाद अलिफ दाल दाद 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 दुआद साद स्वाद दाद 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 साद साद दाद दाद। नेक्स्ट ता नहीं, ता नहीं, ता तो नहीं, ता फुल माउथ होगा। साद दाद ता ज़ा ए 4 letters हुई फुल माउथ जी। इस्तेलार सिफत है ना, तो आवाज ता उफरत दिखे जाए तो साद दाद साद दाद
Sad, Dad, Again, Sad, Sad, Dad, Dad, Ta, Pa, Dha. Za, Ta, Ta, Dha. Za, Sad, Sad, Dad, Dad, Dad nahi, Dad, Dad, Ta, Ta, Dha. Za, Again, Sad, Dad, Da, haan. Ta, 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 alif, ta. Ta, Ta nahi, ta, alif, ba, ta to ta. Ji, Ita ta, 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 alif, ta. Pa, Zwa, Zwa nahi, wawer awaz nahi. Za. Dha. Za, Mog, afnar mouth re normal rakhba. Dha. Za, Ta, Za, Ain, Ghain, غين غين Ghain, واور كنا آوازنا غين Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Noon, Waw, Ha, Hamza, Ya. Okay, جزاك الله. Akhirba. Again خلكي دبا call. Thank you. Inshallah. Okay, السلام. Next call. السلام عليكم. السلام علیکم جی مسز خان خیریت سے؟ الحمدللہ کیسی ہو بیٹا؟ بالکل جی فرسٹ کلاس سٹارٹ کیجئے آپ. جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا. جی السلام علیکم. مسز خان کیا ہوا؟ ہلو مسز خان نہیں ہے کیا؟ مسز خان ذرا اونچی آواز سے جی. الف با تا سا پھر کیا کہا آپ نے؟ Okay, let's take the next call. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جمیلہ جی خیریت سے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل جی بالکل. آپ سٹارٹ کیجئے الف با تا سا. اعوذ باللہ. آئی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ جی مسز پتہ نہیں مسز خان مانچسٹر سے اب دوبارہ کال کیجئے انشاءاللہ. اور جمیلہ جی آپ بھی دوبارہ کال کیجئے. آواز پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے. بٹ لسن گائز کوئی حرج نہیں ہے. الف با تا سا میں یہاں پر اس کو آئی پیڈ کو آن کر کے آپ کو یہاں پر بھی دکھا دوں 1 سیکنڈ تاکہ if this ہاں 1 منٹ انشاءاللہ بھی جب آن ہونے کے بعد آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں لکھ کر بھی, کیونکہ میں چاہتا ہوں لکھ کر آپ کو بتاؤں what's going on once this comes on انشاءاللہ. لیکن in the meantime دیکھیے یہ جو مفردات ہیں اسماء الحروف ہیں, یہ جو سنگلا لیٹرز ہیں, ان کو ہم لوگ سب لوگ صحیح پڑھنے کی اور ان پر صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. کیونکہ اس پہ آپ دیکھیے ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے کیا ہے, اس میں آپ کو میں کتنی چیزیں بتاتا ہوں, یہ آپ خود انشاءاللہ نوٹ کریں. کتنی چیزیں ہیں؟ ایک تو ہیں اسماء الحروف, یہ ایک نام ہے, اور ان کو نیمز آف دی الفابیٹ عربک لیٹرز, مفردات سنگولر لیٹرز, تو یہ 2 قاعدوں سے 2 نام ہیں. یہ کیپٹل لیٹرز ہیں, مطلب یہ بگ لیٹرز, یہ جو بڑے حروف ہیں بگ لیٹرز کیپٹل لیٹرز. الف با تا سا اکیلے, مفردات کا مطلب سنگل ہے, الگ الگ ہے, اکیلا. یو انڈرسٹینڈ؟ اور پھر ان میں جو رولز وغیرہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو یاد رہے, یاد ہو. اب میں کالز کی طرف پھر سے چلتا ہوں. السلام علیکم. Hello, Assalamu alaikum. اور السلام مسز فردوس. Yes, Baba. How are you? How are you? How is my sister, your mom? Yeah, very good, alhamdulillah, very good. And children? All good, mashallah. How about yourself? Your husband, how is he doing? How's uncle doing? We are going to the hospital. He has 2 appointments today. Inshallah. Yeah. And then he will be operated 29th of January. Inshallah, Allah make it easy. Allah give him shifa. This is our prayers and our du'as for him, inshallah. Yeah. Okay? Okay. Jazakallah. Let's start the beginning, please.
जी अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल वाल रा जा सीन शीन स्वाद ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا. One more time. ألف با تا ثا جيم ها خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا. Okay. Very good. Now we've reached up to sheen in makhraj. Then shin, then sod. No, start from sheen. Sheen. Shin. Okay, Baba. Shin, middle part of the tongue touches the middle palate. Asha. Asha, So yes. also say asha because I want you to feel Feel, yeah. what you just said, yeah? Okay, Asha, when Baba. you say that, you can actually feel the middle part of the tongue is touching the middle palate, yeah? Yes. Carry on. Sod, tip of the tongue touches and pushes the plates with Sania Ulia and Sania Sufla. Assa. Okay, now it touches the plates of thana ulia, so assa. Assa. And it's a strong sound, isn't it? Assa. Yeah, Assa. Dot. Left and right sides of the tongue touches the gum. Now left and right side. Sides of the tongue touches the gum of the upper back molar. The gum of the upper molars, na? The right or the left? Yes. Because the dad you can pronounce in 3 different ways. Yes. Either the right side of the tongue touches the gum of the right molars, above molars, Yes. or the left side of the tongue touches the left above Upper molars, molar. or both sides of the touches the above molars together. Okay. Dad, okay? Okay. Abda. Adda. I mean, I find it easy Yes. to pronounce the left side of the tongue when it touches the left above molars. Adda. Yeah, go on. Ta. Tip of the tongue touches the gum line. Not ta, it's ta. Ta alif is ta. Pa. Tip of the tongue touches the gum line with Saneulia. Sifat is full mouth letter. No, we're not going into that. Just the makhraj at the moment. Okay, Baba. Dha. Dha. Tip of the tongue touches the edge of Saneulia. Edges of Saneulia, okay. Ain. Middle part of the throat. Waqte halak. Okay. Ghain. The top part of the throat. Abnai halak. Excellent. And Okay, let's stop there. Thank you so much. Okay, Baba. That's very good. Ms. Firdaus, speak to you soon, inshallah. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Next call, assalamu alaikum. Salam. जी अपना नाम जी Begum Khano. अच्छा बेगम खान बाला सुन बेगम खानन आज नारवा सुना अल्लाह को माइता अल्लाह सारा तार को कुमार ना इंशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह आपने दादा कोई चिंता नहीं सुन को तो अच्छा माशाल्लाह तो इंशाल्लाह এখন ঠিক হইব দোয়া করেন জানো দিলে জানি আমার লাগি দেবা না definitely inshallah definitely ঠিক হইব अच्छा तो basically alif ba ta tha begum khanam ji start shuru korba please thank you जी अच्छा alif ba ta बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ बा ता सा जीम हा खा नहीं खा नहीं खा दा हा खा दाल नहीं खा इतना जीम हा खा इटा फुल माउथ तो खा नहीं खा जी ऊपर दिखे आवाज जाए खा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन स्वाद नहीं साद दाद स्वाद द्वाद
ত্বা জা আইন গাইন ফা কাফ কাফ লাম মিম নু ওয়াও হা নুন ওয়াও হা নুন ওয়াও হা হামজা ইয়া ওকে হামজা ইয়া ওকে আরো একবার প্লিজ আলিফ আলিফ টিভি আওয়াজটা অফ রাখবা টিভি আওয়াজটা মিউট জি সরি 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 মাথায় কাম করে না রে বাচুনা আচ্ছা ও আলিফ বা তা সা জিম হা খা দাল জাল রা জা সিন সিন সাদ দাদ ত্বা জা আইন গাইন ফা কাফ কাফ লাম মিম নু ওয়াও নুন নুন ওয়াও হা হামজা ইয়া আচ্ছা আমি ওয়ান টাইম আমি একবার প্রনাউন্স করমু আদা আপনি ইনশাআল্লাহ রিপিট জি আলিফ আলিফ বা বা থা তা সা সা জিম জিম হা হা খা হা খা হা দাল দাল জাল জাল রা রা জা জা সিন সিন শিন সিন صاد ওয়াদ صاد নাই صاد ওয়াদ صاد ওয়াদ صاد ওয়াদ ضاد ওয়াদ طاء ওয়া ظاء জা عين আইন غين গাইন فاء ফা قاف কাফ كاف কাফ لام লাম ميم মিম نون নুন واو ওয়াও هاء হা همزة হামজা يا ইয়া اوكي جزاك الله দোয়া করেন জান আসসালামু আলাইকুম والسلام ورحمة الله Begum Khanum mashallah from Oldham. I hope she gets well inshallah very soon. Bimari bichari Allah give her shifa. Next call. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी Mrs. Khanum. जी बंदा जी alhamdulillah. तो alif beginning ibtida to start alif ba ta tha ji. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ बा ता सा जीम हा हा दाल जाल रा ذا سين شين صاد ضاد طاء ظا عين غين فاء قاف 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 لام ميم نون واو ها حمزة يا जी आरो अखबार इंशाल्लाह अलिफ बा ता सा जीम हा हा दाल जाल रा za sin shin صاد ضاد طاء ظا عين غين فاء قاف قاف لام ميم نون واو ها حمزة يا अच्छा तो मखरज फा तो ने मखरज फा अच्छा फा तो दुयो टूट बिजावत पाटलोगे मिलाइया ना अफ्फा अफ्फा দুই দাঁত উপৰৰ সামনৰ দুই দাঁতৰ আগা নিচৰ টুটৰ ভিতৰৰ পাটৰ লগে বিলাইলে আদায় হয় ফা আফা না জি কাফ বড় দুই নুক্তা কাফ আচ্ছা একটু লগি গলার উপৰৰ অংশ থাকি আইত কাফ বুঝছেন আমি আক্কা হইল জিব্বার মানে ব্যাক পার্ট পিছনের পার্ট উপরে তালুর সাথে লাগে আক্কা নরম তালুর সাথে আচ্ছা ঠিক আছে আক্কা জি আরো একবার আচ্ছা জিফরাত বিজাফা মানে ব্যাক পার্ট পিছনের পার্ট গলার উপরের উপর নরম তালুর লগে লাগাইলে আক্কা ফিল করা তো না আক্কা জি ফিল তো করা যায় না আক্কা জি আচ্ছা কাফ
কাফ একটু হইলো কি উপর গলার না গলা তো নাই জিহ্বা জুবানের উপরের সাইডটা কি নাই 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 এগেন জিহ্বার পিছনের পার্ট উপরে শক্ত তালুর সাথে লাগে আচ্ছা উপরে তালুর যে হার্ট পার্ট আছে না মিছে খানো হার্ট পার্ট যে আক্কা আক্কা প্রনাউন্স করিলে দেখবা ফিল করবা কে হার্ট পার্টের সাথে জিহ্বাটা লাগে আক্কা একটা হইল আক্কা এটা নরম তালু আক্কা হার্ট তালু ওকে জি লাম লাম হইল কি জিফরার আগা জিহ্বার দুই সাইড আগা আর দুই সাইড জি ইমিডিয়েট সাইড আগে যখন আমি বুলি লইছি আচ্ছা বুলি লইছি উপরে 8 দাঁতের সামনে দুই দাঁতর লগে সামনে না সামনে 8 দাঁত আল্লাহ 8 দাঁতের গামর সাথে লাগে 8টা দাঁতর গামর সাথে লাগে লাম আচ্ছা মিম মিম হইল দুই টুট ড্রাইভারের লগে এক লগে মিলাইলে মিম ওকে নুন নুন ও যে বুলি লইছি আমি এটা লেখা বুলি লইছি আচ্ছা দেখিয়া নেক্সট টাইম হইব ওকে আচ্ছা ओके जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस खान क्या हुआ पता नहीं कॉल ड्रॉप होगी बेटा क्या चलो क्या कोई हो बात गया पता नहीं नहीं स्टार्ट कीजिए फिर से अलिफ बा ता सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ बा ता सा जीम खा खा दाल जाल रा जा सीन शीन صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या ओके तो इसमें हम कहाँ पहुँचे थे नून नून का मखरज बताएं नून का मखरज ज़बान की नोक और 6 दांतों के मसूड़ियों से लगने से अदा होता है हाँ 6 दांतों के गम के साथ है जी जी अन्ना अन्ना ये तो महसूस तो कर सकती है ना आप अन्ना कहने से है ना जुबान के नोक ऊपर 6 दांत के गम के साथ हाँ लगने से जी वाव और वाव का दोनों ओंठों के नातमल मिलने से गला अदा होता है दोनों ओंठों के गोलाई ऐसे नातमल मिलने से हाँ इनको पहले औवा गोल करते हैं ओंठों को और होंठ को मिलाते नहीं है दोनों ओंठों को नातमल मिलने से गला अदा होता है मिलती नहीं है औवा 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 हाँ हा अक्सर हलक बिल्कुल और हमजा ये भी अक्सर हलक या वस्ते ज़बान वस्ते तालु ठीक है अब या के अंदर ये है ना मिसेस खान ये जो हुरूफ मद्दा है जी हुरूफ मद्दा कितने हैं ये 3 अलिफ से पहले फतह जी वाव साकिन से पहले दमा या साकिन से पहले कसरा तो ये तीनों हुरूफ मद्दा है जी जी इनका मखरज है जोफ दहन जी यानी मुंह के अंदर और गले के अंदर का जो खाली हिस्सा है उससे क्योंकि इनको हुरूफ हवाइया भी कहते हैं अच्छा हुरूफ हवा क्योंकि हवा पे आवाज तमाम होती है जी क्योंकि जब लंबा करते हैं बा आवाज हवा पे तमाम हुई ना जी आवाज हवा पे खत्म होती है है ना जी तो इसलिए इनको हुरूफ हवाइया भी कहते हैं मद्दा भी कहते हैं अच्छा राइट इनका मखरज है मुंह के अंदर और गले के अंदर का खाली हिस्सा राइट अभी इसमें लेकिन ये जो या है ना या जी या मद्दा मुंह के अंदर और गले के अंदर का खाली हिस्सा और लेकिन ये जो या लीन है आई ये फिर वस्ते जुबान वस्ते तालु वस्ते जुबान वस्ते तालु ये है ठीक है तो ये डिपेंड करता है आई हो या ई हो अच्छा तो इसमें ये फर्क है ठीक है बिल्कुल जी जज़ाकल्लाह आप जो मखारिज और सिफात वगैरह आपको याद है फिर भी इसको दोबारा करें
اور مانچسٹر تو مجھے یاد نہیں بیٹا پر میں پھر تیاری نہیں، کروں گی. صفات مخرج مجھے آتے ہیں. صفات آپ کو لکھنا ہوگا. جی ٹھیک ہے بیٹا. میں ان قریب انشاءاللہ میں لکھنے والا ہوں. اور جو میں پڑھیا ہے ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. مانچسٹر سے اور کالز چاہیے. وہ تو میں تو سب کو کہتی ہوں. یہ میں بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کول ہی اتنی بیوی جو پرانے کولر ہیں وہی لگے ہوئے بس ہیں. وہ کال تو کرے تو صحیح نا. ان کو میں کہ اگر میری یہ 3-4 دیکھیں نا میری جاننے والی تم کو کہتی کار کو لگتا ہی نہیں ہے. ہاں دیکھیے مس خان وہ یہ نشانی ہے کہ وہ لوگ کال نہیں کرتے اس لیے آپ کی کال آتی ہے. جی میں ایک پورا ایک بیٹا جب آپ نے پروگرام شروع کیا ہے نا میں اس وقت سے لگی ہوں. مجھے پتہ ہے. تو اتنا ٹائم لگاتی ہوں تو وہ اتنا ٹائم نہیں لگاتی. بات تو وہی ہے نا. ٹھیک ہے جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے بیٹا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جمیلہ جی آپ بھی آگئی ماشاءاللہ. جی وہ کٹ ہو گیا تھا. ہاں جی سٹارٹ کیجئے الف با تا سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را دال زال زال دال زال را زا سین شین فا داد طا زا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اور ایک دفعہ. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد داد طا زا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے. مخرج الف سے. اچھا ان میں سب سے پہلے یہ بتا دیں ہمیں پلیز کیونکہ مخرج ایک دفعہ ہم کر چکے ہیں. ان میں یہ بتائیں ان میں فل ماؤتھ لیٹرز کتنے ہیں؟ 7. کون کون سے ہیں؟ خا صاد داد طا زا غین عین قاف. تو ان کا جو مجموعہ کیا ہے کیسے کہیں گے؟ قطب مجدین. نہیں جی. قطب خصہ دخت قز. اوہ جی سوری میں کل کلا بتا دیا. آپ کو آپ کے لیے میں لکھ لیتا لیکن یہ اون ہی نہیں ہو رہا. غصہ داغدن قز. ہاں خصہ خا صاد جی دغتن داد غین تا جی قاف اور ذا. جی خصہ دغتن قز. جی سوری میں مسٹیک ہوگی کل کلا بتا دیا. اوکے کوئی بات نہیں. دوبارہ بتا دے. خصہ دغتن غصہ داغدن قط. ہاں تو یہ فل ماؤتھ کیوں ہے؟ کیونکہ جب پڑھتے وقت زبان اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو کیونکہ جب آخا تو زبان کے جڑ تالو کی طرف اٹھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آواز میں پھر پھر آواز میں ہیوینس جو باری پن ہے یہ اس لیے آتی ہے کیونکہ جڑ زبان تالو کی طرف اٹھتی اس لیے ہے نا. جی اور باقی میں کون سی صفت ہے؟ باقی میں صفت جو ہے وہ استفال. استفال کا مطلب ہے آواز نیچے کو نہیں نرمی نہیں نیچے کو رکھتی ہے. آواز نیچے کی طرف لو رہتی ہے. آواز میں اونچائی نہیں ہے. صرف ان 7 میں اونچائی ہے باقی میں اونچائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خصہ دغتن قز خا صاد. اور اگر یہ تختی کے اعتبار سے چلیں تو پھر سب سے پہلا خا ہے اس کے بعد ایک ساتھ ملے ہوئے صاد داد تا ذا اس کے بعد غین اس کے بعد قاف. لیکن میں چاہتا ہوں دونوں کو یاد رکھیں تختی کے اعتبار سے بھی اور خصہ دغتن قز بھی یاد رکھیں. جمیلہ جی تھینک یو سو مچ. شکریہ جی تو آپ کی مہربانی سے سب کچھ ہے. تھینک یو جی تھینک یو سو مچ. دعا میں بس یاد رکھیں. الحمدللہ ایکسلنٹ ویری گڈ نو بیڈ واٹ سو ایور. ہم نیکسٹ سیگمنٹ پہ جاری رکھیں گے. سو فار سو گڈ ماشاء اللہ I'm happy. اور دیکھیے یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کال نہیں ملتی اور ریگولرز کو کال مل جاتے ہیں تو بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کال کریں گے تب جا کے آپ کو کال ملے گی انشاءاللہ. The reason regulars come through is شاید میں بس assume کر رہا ہوں شاید آپ کال نہیں کرتے. So let's have the new people calling in too. انشاءاللہ ضرور کال ملے گی آپ کو. آپ کوشش تو کریں ہمت نہ ہاریں. اینڈ در قرآن ہے
اور ہم سب یہاں بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے. ساتھ رہیے جی. نیکسٹ سیگمنٹ میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.